नमस्कार बंधुरा तुलिस रेसिपि चैनले सकलके स्वागत जानाई। आज के एक हेल्दी रेसिपि निये आपनादेर काछे उपस्थित हयेछि। आजके बानिये देखाबो आटार केक। सम्पूर्ण हेल्दी हबे केकटा। कला दिए आटा दिए कि करे केक बानानो जाय सेई रान्नाटाई आजके करे देखाबो। चलुन भिडियोटा शुरू करा जाक। प्रथमे केकेर बैटारटा रेडी करे नेब। एकटी मिक्सिंग जारेर मध्ये कलाके पिस करे केटे नेब। तार मध्ये 1 चामच टक दई, 4 भागेर 1 भाग तेल, रिफाइन तेल और हाफ कप गुड़। चिनिर परिवर्ते रेसिपिटाके हेल्दी बानानोर जन्य एखाने आमी गुड़ यूज करेछि। मधु दिएछि स्वाद आसबे बोले और हाफ कप दूध दिए भालो करे एकटा स्मूथ पेस्ट करे निते होबे। देखुन दर्शक बंधुरा एकटा क्रीमी स्मूथ पेस्ट आमरा रेडी करे निয়েছি। एरपर मिक्सिंग बोलेर मध्य पेस्टटाके ढेले नेब। तारपर एकटी स्ट्रेनारेर मध्य 1 कप आटा, 1 चामच बेकिंग पाउडार, 4 भागेर 1 भाग बेकिंग सोडा दिए भालो करे चेले नेब। एते आटार भितरे भालो करे बातास प्रवेश करबे। एरपर एकटा হুইস্কার दिए भालो करे मिक्स करे नेब। मिक्स करते करते जदि मने हय जे बैटारटा एकटु टाइट हये एसेছে ताहले तार मध्य अल्प एकटु दूध दिए आबार एके मिशिয়ে नेब एकदम पारफेक्ट कन्सिस्टेंसि आनार जन्य। 2-3 मिनट एकटु हाथ दिए भालो करे হুইস্কারটা दिए फेटिয়ে निচ্ছি। एते केकटा आरो फ्लाफी हबे। एकटु चको चिप दिए दिচ্ছি। एते केकटा खेते आरो बेशी भालो लागबे। आपनारा चाइले एखाने डार्क चकलेटও ইউজ করতে পারেন। এরপরে আমার কাছে যে চা করার ছোট সসপ্যানটা ছিল ওটার মধ্যে বাটার পেপার বসিয়ে অয়েল গ্রিসিং করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কেক টিনের মধ্যে অয়েল গ্রিস করে নিয়ে বাটার পেপার বসিয়ে তাতে এই কেকের সম্পূর্ণ মিশ্রণটা ঢেলে দেবেন। উপর দিয়ে একটুখানি অ্যালমন্ড বাদাম কুচি করে কেটে গার্নিশ করে দিচ্ছি। এতে কেকটা দেখতে বেশি ভালো লাগবে। একটুখানি ড্যাব করে নিচ্ছি যাতে ভেতরে কোনো যদি বাবলস থেকে থাকে তো সেটা বেরিয়ে যায়। এরপরে গ্যাসের যে সবথেকে ছোট ওভেনটা থাকে তার উপরে তাওয়া বসিয়ে একদম লোয়েস্ট ফ্লেম করে দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে কেক টিনটা বা সসপ্যানটা বসিয়ে দেবেন। 30-40 মিনিট পরে একবার চেক করে নেবেন। দেখুন কেকটা কত সুন্দর ফুলে উঠেছে। একটি টুথপিক বা ছুরি বসিয়ে দেখবেন যদি একদম ক্লিন বেরিয়ে আসে তাহলে বুঝবেন কেকটা রেডি হয়ে গেছে। ম্যাশের পর কেকটাকে ঠান্ডা করে নেবেন, তারপরে ডিমোল্ড করে নেবেন। চায়ের সাথে কেকটি পরিবেশন করুন, খেতে খুবই ভালো লাগে। বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধুদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।